Servisyo, Ian. Side out. Bola sa Team Cadix. Dos iguales, servisyo pa rin. Ang si Mika. 3-2. Tres, dos na. Servisyo mare. Pilat. Sure bulag bunal pilat eh. Dian. Out ball. 4-2. 2-point lead in favor of Team Cadix. Game 1 of Division 3. Women bakbakan na to diri sa Campao, Pitalo, San Fernando. Servisyo. Para 5 na ni. Dian. Diana. Dian again. Saggang Piangs. Ay, gilabay. May abro ng bulan diyan. 5-2 na mga birds. Tulo na ilabaw sa Team Cadix. 3-0 run in favor of Team Cadix. Pilat. Pouring in. Dian at Pilat. Firing. Answer by Marie. Lah, tora. Kuha pa. Marie na saan? Lo, grabe ang puna. Bantung ka guna din yun. Lo, migkabang. Dapa, nakatungkos. Awan pas kang manang. Nakatungkos niya. Servisyo, Mika. Dian. Today na nakatungkusan. Goodbye Philippines. Subas. 4-3. Servisyo Mika. Igualis. 5 lagi na po. 5 lagi na po. 5-4 labaw sa. Kuan na yung scoreboard kay magli pugod. Servisyo. La. Mika na sakam. Piangs na sa. Wild shot. Igualis 5 na. La kang ngilo ani. Kinsa kay makadaog sa gimuan ani. Bintaha man yun ang makauna kaysa maunhan. Servisyo, Mika. Talo! Bang! Kopag yun! Saggang man eh! La! Bang! Bawas sa dayanak! Saggang piyan! La! Kalapyang! Buna na sa niyan! Change score! 5-6. Bautan eh. Baut kayo. Oh, this game is brought to you by the Crunchy and Tasty Maricel Anthony Chicharon. Pwedeng olamin sa sarap. Mapalitan ninyo sa newly open branch Diaz Cansoon, Talisay. O active disco mobile. Mao atong gigamit ron nga sound system. O shout out sa saan mo ko disco mobile. Topo ni Mia. O naamoy mga disco, kontakan ninyo either active disco mobile o kang Arnoco Ono disco mobile. Di mo magmahayan ng duha ka sound system. La, batukan! Linabhan na isang togi! Lumsi ko ngayon mo! Dapat piyang sa iwang! Saggang niya! Bunal sa si Marie! Saggang! Dapat na yan na! Pilat, di mapadaog! Sukol yun! Bugno ni! Bugno sila! Kaniha, bang! Nagpauwa na, bang! Kagarang bula ni Adian! Side out! Servisyo! Diana! Marie! Wah! Bunal pa imo pa saod gigamit ka sa dag saod. Grabe Mia. Dag sige bunal ni Piangs. Auto.
Autogel. Sai City o Sareligas. Servisyo Dayana. Dian. Dayana nasan. Out ball. Sai City ha, Sai City. Bola sa Team Karkar. Here comes Mia. Saudi Risa. Bola lipilat. Baguros, magulang pilat. Also size. Last four na ang Team Karkar. Servisyo. Oh, unsa to tiraw? Dito, dito. Padaya na. Saggang ikaw. Binahugay na sakto ni. Bill to bill action na mga birds. Bang! Pamatay tira ni Mia. Sumablay. Size 8 ha, size 8. Bola diri sa Team Cardex. Servisyo Risa. Dian. Komentiha, kana. Bull. Score. Atuloy, hatag, kana. City 8. Servisyo Risa. Wow, nasad. Ala, bago na Mari. May uplok ang tirang Mari. 8 City ha, 8 City. 1 point lead in favor of Team Karkar. Here comes Pilat. Pilat serving. Kuha ka, Mari. Mia, ay, gilobo. Nagduwa-duwa si Dayana o si Risa. Botol na. Side out. Bola sa Team Cardex. City 8 Servisyo Piangs. Mika, Tumari. Push. Out! Ball pag-use Mia. Igualis na. We are tie at it all. Servisyo Piangs. Mia, to Dayana. Chay. Dapa. Short si Mia. Change favor. Milabaw ng team Cardex. Servisyo Piangs. Ay! Naging Piangs. Jeez. Also, lasto. Kinsa kay makauna sa finish line na ni. Panudlay na mo kay nagdanga-danga na tas terminal. Doon na tas terminal. Servisyo Piangs para 11. Dian ginubo. Gilarot ni Dayana. Pikhan sa na pilat. Grabe pilat ay. Pula pilat. Ay! Inside! 11. Last ball. 11-8. Para daw. Servisyo Piangs. Away from home. Ano po na? Sayang nga to. Kuyaw pa oras to yung mainan. Okay. Servisyo Mika. Ayan, gilubo. Tungkol ka. Siguro Mia ay. Perfect. Perfect shot at a perfect time. Courtesy of Mia. Pugong. 9, 11, last 3. Last ball. Kuha pa ba? Ayok ang tira Mia. White Isas. Ito, bakta. Bola sa Team Cardex. Bakta. Another chance to win game 1. Here comes Marie. Let us see if Marie can pull the trigger. Patay tiang yun. Na! Minahog sa game 1 ng Team Cardex. At ang ninyo mga birds sa atong game 2.